أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يعلقون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم
जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन। इन तुसिबका हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यकूलू कद अखज़ना अमरना मिन क़ब्ल व यतवल्लव वहुम फरिहून। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इह्दल हुस्नयैन व नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिम मिन इंदिही औ बिअयदीना फतरब्बसू इन्न मअकुम मुतरब्बिसून। कुल अनफिकू तौअन औ करहन लन युतक़ब्बला मिनकुम इन्नकुम कुन्तुम कौमन फासिकीन। वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिहि वला यातून अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला वला युनफ़िक़ून इल्ला वहुम कारिहून। फला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अनफुसहुम व हुम काफ़िरून। व यहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफ़रक़ून। लौ यजिदून मल्जअन औ मग़ारातिन औ मुद्दख़लन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमहून। वमिनहुम मन यल्मिज़ुक फ़िस्सदक़ात फ़इन उतू मिनहा रदू व इन लम युअतौ मिनहा इज़ा हुम यस्ख़तून। वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाहु सयुअतीनल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।